नमस्कार ओडिशा आपण माने देखुचंती वन स्टॉप ओडिया। आज डिसेंबर 25 तारिख आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। गाड़ी चालकंक पई खुशी खबर। जहा करिया कथा ए मासे भितर करंतु तापरे आउ त्राही नाही। मोटर जानर प्रदूषण सर्टिफिकेट जांच नहीं जनसाधारण सम्मुखीन हेउथिया समस्या को अनुध्यान करी वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र बिना इंधन मना निष्पत्ति लागू निष्पत्ति को घुंचा जाइछि। पूर्व जानुआरी यह लागू पाई निष्पत्ति होइथिला। तेबे जनसाधारण दाबी को दृष्टि रखी वाणिज्य और परिवहन विभाग मान्यवर मंत्री विभूतिभूषण जेना निर्देश क्रमे यह फेब्रुआरी पहला को घुंचा जाइछि। एही अवधि मध्य मोटरयान आईन अनुजाई वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिबा जान माने प्रदूषण जांच कराई नेबाकू विभाग पक्षरु अनुरोध करा जाइछि। अवधि को वृद्धि करा जाउथिबारु जनसाधारण विव्रत न होई सुविधार जांच कराए बोली आशा करा जाउछि। फेब्रुआरी 1 पूर्व कौन पेट्रोल पंप रे काहाको मध्य प्रदूषण सर्टिफिकेट पाई इंधन देवाकू मना करा जाई परिबो नाही। एही समय प्रदूषण सर्टिफिकेट संक्रांत रे व्यापक सचेतनता कार्यक्रम ग्रहण करने निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर शीतकालीन छुट्टी पाई डिसेंबर 25 रु ओडिशा हाईकोर्ट बंद। ओडिशा हाईकोर्ट को पक्षरु डिसेंबर 25 तारिख रु शीतकालीन छुट्टी घोषणा करा जाइछि। फल बुधवार नियमित कोर्ट अधिवेशन शेष कार्य दिवस रही। 5 जानुआरी 2026 सोमवार ठारू कोर्ट पूर्णांग भावे कार्य आरंभ करिवो। विज्ञप्ति अनुसार एही छुट्टी दिन बेंच 30 डिसेंबर 2025 रे कार्य करिवे। 30 डिसेंबर 2025 रे जस्टिस सावित्री रथ और जस्टिस एमएस रमण को नहीं एक छुट्टी दिन खंडपीठ कार्य करिवो। खंडपीठ विभिन्न मामलार शुणाणी करिवे। यह सहित जस्टिस सावित्री रथ, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र एवं जस्टिस एमएस रमण मामला गुड़िकर समाधान पर पृथक एकक खंडपीठ रे बसिबे। परवर्ती खबर बांग्लादेशी किन्नर संदेह 4 जन को थाना जिम्मा देले अन्य गोष्ठी। किन्नर गोष्ठी को विवाद भद्रक जिले में उग्र रूप नहीं। गोटे गोष्ठीर किन्नर उपरे सोमवार टाउन थाना रे आक्रमण अभियोग पर अन्य किन्नर गोष्ठी 4 जन किन्नर को भद्रक सहरांचल थाना जिम्मा देइछंती। तेबे एही 4 जन किन्नर बांग्लादेशी बोली अभियोग आनिछंती श्रावणी किन्नर। अन्यपटे संजना सास्मल किन्नर अभियोग करिछंती जे श्रावणी किन्नर और तांको सहयोगी माने तांको शारीरिक निर्यातना देवा सह अनैतिक कार्य पय बाध्य करुछंती। से सब को न मानिले जीवनरु मारी देबाको धमक देइथिबार मध्य से अभियोग करिछंती। परवर्ती खबर सुजातांको एंट्री को नहीं प्रमीला देले नुआ संकेत। सुजाता पांड्यान को बीजेडी एंट्री नहीं सारा राज्य में चर्चा जोर धरथिबा बेले प्रमीणा मल्लिक देले विस्फोरक बयान। गोटे पटे सुजातांको एंट्री को नहीं किछि नेता विरोध करुथिबा बेले अन्य पटे किछि नेता एहाको सपोर्ट करुछंती। तेबे एहारी भितर प्रमीणा मल्लिक जेउ संकेत देइछंती ताहा समस्त को आश्चर्य करिछि। प्रमीणा कहिछंती जदि सुजाता मिसंती ताहले दलर कर्मी होई काम करिवे। अनेक समय अनेक आईएएस अधिकारी राजनीति को आसंती। जदि लोकसेवा करने को सुजाता चाहिए नवीन को नेतृत्व काम करेंगे। बीजेडी रे सुजाता जगदान चर्चा भितर एमिति प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी वरिष्ठ विधायिका प्रमीणा मल्लिक। से आहरी कहते सुजाता मैडम को नहीं एत आलोचना करुछंती। अपराजिता और विजय पट्टनायक कथा कहीं कहीं कहूना सेमाने भी आईएएस थिले। परवर्ती खबर एप्रिल 1 रु फोन एवं मेसेज चेक करिवे सरकार। बढ़िला चिंता एणिकी आपणक फोन एवं मेसेज चेक करिवे सरकार। सरकार यही प्रसंग में निजर स्थिति संपूर्ण स्पष्ट करिसेंती किंतु सत किछि अलगा। जदि आपण यही खबर को विश्वास करती एवं आपणक गोपनीयता विषय चिंतित तेबे बंद करंतु। कहा जाउछि 1 एप्रिल 2026 ठारू आयकर विभाग आपणक बैंक अकाउंट ईमेल एवं एपरिकी सोशल मीडिया अकाउंट गुडी को जांच करिवो र सीधा सड़क अधिकार पाइबो। आजिकाली सोशल मीडिया रे एक खबर साधारण करदाता को चिंतित करिछि। इंटरनेट रे एक पोस्ट द्रुत गति भाइराल होउछि जेउथिरे दाबी करा जाइछि जे इनकम टैक्स नुआ नियम अनुसार सरकार एबे आपणक फोन रे डिजिटल भावे एंट्री करिया को प्रस्तुत हेउछंती। जदि यह मिथ्या तेबे आईन प्रकृत रे कोन कहे। पीआईबी व्याख्या करिछि जे आयकर आईन 2025 धारा 247 संपर्क रे एही द्वंद्व सृष्टि होइछि। वास्तवता हेउछि एही धारा व्यवस्था अत्यंत कठोर एवं केवल निर्दिष्ट परिस्थिति रे व्यवहार करा जाय परिबो। एही भाइराल दाबीर गंभीरता को दृष्टि रखी प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो यार सत्य जांच करिछि। परवर्ती खबर भारत पारिलेनी राहुल जर्मनी खेलुछंती गेम। जर्मन बर्लिन रे बीजेपी को टार्गेट करिछंती राहुल गांधी जार कड़ा जवाब रखिछि बीजेपी। राहुल गांधी विदेश माटी रे भारत को बदनाम करुथिबा पालटा टार्गेट करिछंती बीजेपी राष्ट्रीय साधारण संपादक तरुण चुग।
ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଜର୍ମାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବର୍ଲିନରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପୁଣି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେପି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି କିମ୍ବା ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି ସିବିଆଇ ଭଳି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଦିନ ରହିଲେ ଆଲର୍ଜି ହୋଇଯାଉଛି, ଏଭଳି କହି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବି ଦାୟୀ କଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଦିନ ରହିଲେ ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଏଭଳି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରହୁଛି ଏବଂ ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ 3 ଦିନରେ ହିଁ ମୋର ଆଲର୍ଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପରିବହନର 40% ଅବଦାନ ରହିଛି। ମୁଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 40% ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଭଳି କହି ଗଡ଼କରୀ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ, 4 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବାସୁଦେବ ଭୋଇଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତାଙ୍କର 4ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଘର ତଲାସି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଦ୍ୱିତଳ ଆବାସିକ କୋଠା, ସମ୍ବଲପୁରର ଚାରଭାଟିରେ ଏକ କୋଠା, ବରଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚାଲିବ ମୋବାଇଲ, କାଚ ଭଳି ଚାଲିବ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ, ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ବର୍ଷର ଶେଷ ମିଶନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଇସ୍ରୋ। ଲଞ୍ଚ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ 6। ଉପଗ୍ରହ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ SST ସ୍ପେସ୍ ମୋବାଇଲର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LVM-3M6 ସାହାଯ୍ୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ 2ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି। ଏହି ମିଶନ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ SST ସ୍ପେସ୍ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଏହି ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟିର କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ସିଧାସଳଖ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଜଣେ 11 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ପରେ ହତ୍ୟା କରି ଲଟାବୁଦାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏପରି ମାମଲାରେ ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ସମାଜରେ ଆଉ ନ ହେଉ। କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ, ସମାଜର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମହିଳା କମିଶନର ସଦସ୍ୟା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମହୋତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ। ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ Xରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବିଶାଳ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁର ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବ ଆହୁରି ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।